अनिवार्य अंग्रेजी विषयमा रहेको शंकर लामिछानेको कथा हाफ क्लोज्ड आइज अफ बुद्धा एन्ड द स्लोली सिंकिङ सनको लाइन बाई लाइन व्याख्या लिएर आएको छु. लेट्स स्टार्ट द भिडियो. The story is written by Shankar Lamichhane. Shankar Lamichhane is one of the famous prose writers of Nepal. This story is translated and edited by Michael Hott. यो कथाको लाइन बाई लाइन व्याख्या सुरु गरौँ. यो कथामा मुख्य पात्रको रूपमा नेपाली टुरिस्ट गाइड र एकजना टुरिस्ट रहेका छन् र यी दुईजनाको वार्तालापको रूपमा यो कथा रहेको छ. यसमा शंकर लामिछानेले स्ट्रिम अफ कन्सियसनेस टेक्निकको प्रयोग गरेका छन्. O guide, you cannot understand the joy we Westerners feel when we first set foot upon the soil of your country. ए गाइड, तिमीले बुझ्न सक्दैनौ कि हामी पश्चिमाहरूले पहिलो पटक तिम्रो देशको माटोमा पाइला राख्दाको आनन्द कस्तो महसुस गर्छौं. As the Dakota crosses the four passes, we see this green valley with its geometric fills, its earthen houses of red, yellow and white. कुनै पश्चिमाले चार वनजाङ पार गर्दा हामीले यस हरियो उपत्यकालाई यसको ज्यामितीय आकारका गडाहरू, रातो पहेँलो सेतो माटोका घरहरू देख्छौं. The scent of soil and mountains is in the air. I read there is as old peacefulness in the atmosphere. हावामा माटो र पहाडको सुगन्ध छ. सुक्खा वातावरणमा युगौं पुरानो शान्ति छ. You were born amongst all of this, and so perhaps you feel that the embrace of these blue hills, outspread arms confined you, but we live in the plains or beside the sea. तिमी यी सबैको बीचमा जन्मिएका थियौ र सायद तिमीले महसुस गर्दैनौ कि यी नीलो पहाडहरूको फैलिएको अंगालोले तिमीलाई बन्द गर्दछ, तर हामी मैदानमा वा समुद्रको छेउमा बस्दछौं. Our vision founders on a horizon of land or sea, and so we know the affection with which the breast of these hills forever clinges to your sight. हाम्रो दृष्टि जमिन वा समुद्रको क्षितिजमा फैलिन्छ र त्यसैले हामीलाई थाहा छ कसरी स्नेहसँग यी पहाडहरूको छाती सधैँको लागि तिम्रो दृष्टिमा टाँसिएको छ. You have never had to suffer the feeling of insignificance that is caused by a vast distance. धेरै दूरी फैलावटका कारणले हुने तुच्छ भाव तिमीले कहिले भोग्नु परेको छैन. Perhaps we are always adrift in vastness, my friend. Perhaps this is why this your enclosure appeals to us. सायद हामी सधैँ विशालतामा अल्मलिएका छौं मेरो साथी. सायद यही कारणले गर्दा होला तपाईको यो घेरा हामीलाई आकर्षित गर्दछ. Has it ever occurred to you that the half-closed eyes of the Buddha seem to welcome you, even at the airport? बुद्धका आधा बन्द भएका आँखाले एयरपोर्टमा पनि स्वागत गरेको जस्तो तपाईलाई कहिले भएको छ? It is as if one acquires a calmness, as if one is returning once more to a resting place. यो कसैले शान्तता प्राप्त गरे जस्तै हो, मानव कोही एकपटक फेरि विश्राम स्थलमा फर्किँदैछ. You have always known only how to give to West. You have given us religion, read the Puranas, images of brass and ornaments of ivory, manuscripts of palm leaves and inscriptions on copper plate. तिमीलाई सधैँ पश्चिमलाई कसरी दिने भन्ने मात्र थाहा छ. तिमीले हामीलाई पुराणहरू, पितलका मूर्तिहरू, हात्तीका दाँतका गहनाहरू, पातमा कुदिएका पाण्डुलिपिहरू र ताम्रपत्रमा कुदिएका शिलालेखहरू दिएका छौ. You gave us a civilization and its wisdom and garlands of jasmine flowers around our necks. तिमीले हामीलाई सभ्यता, त्यसको बुद्धि र घाँटीमा चमेलीको फूलको माला दिएका छौ. You have continued in your giving, ignorant of what others call taking, innocent of the notion of ownership. तिमीले आफ्नो दिने काम जारी राखेका छौ. के थाहा छैन भने अरूले लिएको स्वामित्वको धारणा तिमीले बुझेका छैनौ. The very word indulgence is unknown to you, my friend. I know your history. तिमीलाई भोग विलासको कुरा थाहा छैन, मलाई तिम्रो इतिहास थाहा छ. Before I came here, I spent several years in our libraries, leafing through the pages of your priceless volumes. म यहाँ आउन अघि मैले हाम्रो पुस्तकालयमा धेरै वर्ष बिताएको छु, तिम्रा अमूल्य खण्डहरूका पानाहरू पल्टाउँदै. You are a guide who will lead me down the streets and alleyways of the present, but I could take you along your ancient ways. तिमी एक मार्गदर्शक हौ, मेरो गाइड हौ, जसले मलाई वर्तमानको गल्लीहरूमा लैजान्छौ, तर म तिमीलाई तिम्रो पुरानो विगतमा लैजान सक्छु. Even now I can see it clearly. The valley is filled with water and a lotus flower blooms where Swambhunath now stands. Manjusri strikes with his sword at Chobha. अहिले पनि म प्रष्ट यो देख्न सक्छु. उपत्यका पानीले भरिएको छ र
कमलको फूल फुलेको छ जहाँ स्वयम्भूनाथ अहिले उभिएको छ। मञ्जुश्रीले चोबारमा तरबारले प्रहार गरे। I see monks and nuns receiving alms and spreading the law in the nooks and crannies of the caste mandapa. Behold the eyes of these 7-headed monks. बिजु बिछुणीहरूले काष्ठ मण्डपका कुना कुनामा बिछालिँदै धर्म फैलाएको देख्छु। हेर्नुहोस् यी कपाल मुण्डन भएका बिजुहरूको आँखा। You cannot meet their gaze. It is called the सम्यक gaze. Do you know what that means? तिमीले तिनीहरूको नजरमा हेर्न सक्नुहुन्न। यसलाई सम्यक दृष्टि भनिन्छ। के तपाईँलाई थाहा छ यसको अर्थ के हो? It is perception, pure and without contamination. Sight that perceives everything in its true form. यो धारणा शुद्ध र दूषित छैन। यस्तो दृश्य जसले सबै कुरालाई यसको वास्तविक रूपमा बुझ्दछ। I will have just one more drink before dinner. म खाना खान अगाडि थप 1 गिलास पिउँछु। You live in a house like a temple, but you are unaware of its beauty, its enchantment. मन्दिर जस्तो घरमा तिमी बस्छौ, तर यसको सौन्दर्य, यसको मोहबाट तिमी अनभिज्ञ छौ। In these wooden images, these multifarious ornamentations, these many styles, there is the flowing music of a chisel in the hands of an artist to feel it. काष्ठका चित्रहरूमा, यी विभिन्न सजावटहरूमा, यी विविध शैलीहरूमा कलाकारको हातमा छिनोले प्रवाह गरेको सङ्गीत छ। के हो तिमीले महसुस गर्न सक्छौ? Tell me about those happy, prosperous young artists working in the fields all day and creating beautiful images of their personal deities in their spare time, who are now covered by the dust of the past. दिनभरि खेतबारीमा काम गरेर फुर्सदको समयमा आफ्ना व्यक्तिगत देवी देवताको सुन्दर छविहरू सिर्जना गर्ने ती खुसी समृद्ध युवा कलाकारको बारेमा बताउन सक्छौ, जो अहिले विगतको धुलोले छोपिएका छन्। Once an artist was adding the finishing touches to a wooden image when his fair, tiny wife came by, carrying her baby on her back and poured him roxy from a jug. एकपटक एक कलाकारले काठको चित्रमा अन्तिम बुट्टाहरू भर्दै थिए जब उनकी गोरी सानी श्रीमती बच्चाका आफ्नो पिठमा बोकेर आएर या जगबाट रक्सी खनाइदिन्। The foam bubbled over and congealed. Is it true that it was the foam that inspired the artist to construct a roof of tiles? त्यो रक्सीको बुलबुल गर्यो र रक्सी तल बस्यो बुलबुल। यो कि त्यो बुलबुलले उसलाई कलाकारले त्यो छानो बनाउन प्रेरित गरेको हो? Oh, your land is truly great. This country where so many different cultures found their home. साँच्चै तिम्रो भूमि महान छ, यो देश जहाँ धेरै संस्कृतिहरूले आफ्नो घर भेटाए। Aryans, non-Aryans, Hindus and Buddhists all came and obtained a rebirth here. आर्य गैर आर्य हिन्दू बौद्ध सबै आएर यहाँ पुनर्जन्म प्राप्त गरे। It must be the effect of a country's soil, my friend. It was the soil that enabled all these races to flourish together here. तिम्रो देशको माटोको प्रभाव हुनुपर्छ साथी, यो माटो जसले यी सबै जातिहरूलाई यहाँ सधैँ फल्न सक्षम बनायो। Come, I will drink one more, small one. It's not dinner time yet. आउनुहोस्, म अझै थोरै पिउँछु किनकि अझै खाना खाने बेला भएको छैन। I'm greatly indebted to you for you have served me both Nepali and Newari food. तपाईले मलाई दिएको नेवारी र नेपाली दुवै खानाको लागि म तपाईप्रति धेरै ऋणी छु, आभारी छु। Ah, momos, just picture the scene. It is winter and an old man sits in the upper story of his house, lit only by the fire. Ah, मोमो, केवल यो दृश्य सोच्नुस् त। जाडोमा एक वृद्ध मानिस आफ्नो घरको माथिल्लो तलामा बसिरहेको छ, मात्र आगोको उज्यालो फैलिरहेको छ। Perhaps the smoke is filling the room like fog from floor to ceiling. सायद धुवाले भुइँदेखि छतसम्म कुहिरो जस्तै कोठा भरिएको छ। Perhaps he is telling his grandson about each and every Nepali item that Princess Vrikuti took with her when King Angsubarma sent her off to Tibet. राजा अंशुवर्माले तिब्बतमा आफ्नो राजकुमारी बिर्कुटीलाई पठाउँदा उनले ल्याएको हरेक नेपाली सामानको बारेमा उनले आफ्नो नातिलाई बताइरहेको हुन सक्छ। The old lady smokes tobacco from a bamboo hookah and mindful of the old man she carries in making fresh momos. बुढी महिलाले बाँसको हुक्काबाट चुरोट तान्नुहुन्छ, हुक्का तान्नुहुन्छ र बुढाको यादमा उनी ताजा मोमो बनाउन लागिरहेकी छिन्। The son's wife put some of them onto a brass plate and the old man's words are garbled and obscured by his mouthful. बुहारीले केही मोमोहरू थालमा राखिदिन्छन् र बुढो मानिसले त्यसलाई मुखमा हाल्छ र उसले बोलेको शब्दहरू बुझिँदैन।
The grandson laughs and the old man tries to swallow quickly, so he burns his tongue and unabashed pours out a stream of ribald curses. नाति हाँस्छ र बुढोले छिटो छिटो गरेर त्यसलाई निल्न खोज्छ। उसलाई त्यो तातोले पोल्छ र उसले गाली बडबडाउँछ। These are scenes that cannot be read in an old book in a library, and that is why I have had to come to Kathmandu and soak myself in its atmosphere, for which I am greatly obliged to you. यो पुस्तकालयका पुराना किताबहरूमा पढ्न नसकिने दृश्यहरू हुन्, त्यसैले म काठमाडौँ आएर यहाँको वातावरणमा भिज्नु परेको हो र यसका लागि म तिमीप्रति धेरै आभारी छु। Now cheers once again to your great country and to mine. र एकपटक तिम्रो महान देशलाई र मेरो देशलाई जय होस्। Oh, and another thing that is not to be found in any book is the smile on the faces of these people. र अर्को कुरा र कुनै पनि किताबमा फेला नपर्ने यी मानिसहरूको अनुहारमा भएको मुस्कान हो। It is a smile of welcome, as if our meeting were neither accidental nor our first. यो स्वागतको मुस्कान हो, जस्तो कि हाम्रो भेट आकस्मिक वा पहिलो थिएन। It's as if I was the farmer's eldest son coming home after a long day's work in the fields, as if my labors had been fruitful and I was content and at ease with my father. किसानको जेठो छोरो दिनभरि खेतमा काम गरेर घर आउँदा फलदायी र राम्रो काम गरेर बुवा सन्तुष्ट भएको जस्तो। It's as if I have taken the world's most beautiful woman for my wife and have brought her along behind me, and my mother is smiling welcome from the door. संसारका सबभन्दा सुन्दर महिलालाई आफ्नो श्रीमती बनाएर लिएर आएको छोरा जस्तो मेरी आमा ढोकाबाट मुस्कुराउँदै स्वागत गरिरहेका छन्। It's as if यो यस्तो लाग्छ if my sister's husband and I were the closest of friends and we, her brother and her husband, were coming along with our arms around one another, singing songs of drunkenness. मेरी बहिनीको श्रीमान र म सबैभन्दा नजिकका साथी हौँ र हामी उसको भाइ र पति एकाको काखमा काख लिएर मादकताको गीत गाउँदै आएका छौँ जस्तो। It's as if I cannot explain, however much I try, I cannot describe it fully. र मैले जति कोसिस गरे पनि मैले यसलाई पूर्ण रूपमा वर्णन गर्न सक्दिनँ। That smile is full of wisdom. It is a smile from the soul, a smile peculiar to this place. त्यो मुस्कान बुद्धिमत्ताले भरिएको छ। यो आत्माबाट आएको मुस्कान हो र यो विशेष यही ठाउँको मुस्कान हो। One more drink to a Nepalese smile, that sweet smile. आउनुस् फेरि नेपाली मुस्कानका लागि पिउँ, त्यो मिठो मुस्कानका लागि पिउँ। And then there are the eyes. त्यसपछि त्यहाँ आँखा छन्। The eyes of the carved lattice windows. The eyes painted on the door panels. बुट्टा कुदिएका जालीका झ्यालहरूका आँखाहरू, ढोकाका चित्रित आँखाहरू। The eyes on the stupas, the eyes of the people. स्तूपामा भएका आँखाहरू, मानिसहरूका आँखा। And the eyes of the Himalaya, which peep out from the gaps between the hills like those of a neighbor's boy when he jumps up to see the peach tree in your garden. र हिमालका आँखाहरू जुन पहाडहरू बिचको खाडलबाट छिमेकीको केटाले तपाईँको बगैँचामा आरुको रुख हेर्न आरु टिप्न जब उफ्रिन्छ त्यस्तै आँखाहरू। This is a land of eyes, a land guarded by the half-closed eyes of the Lord Buddha. यो आँखाहरूको देश हो, भगवान बुद्धको आधा खुलेको आँखाले सुरक्षित गरेको भूमि। Even if all the world's history books were destroyed today, your eyes would build a new culture. They would reassemble a civilization. आज संसारका सारा इतिहासका पुस्तकहरू नष्ट भए पनि तपाईको आँखाले नयाँ संस्कृति निर्माण गर्नेछ। तिनीहरूले एक सभ्यता पुनर्जन्म गर्नेछन्। My appetite for eyes is still not satiated. मेरो आँखाको भोक अझै मेटिएको छैन। Tomorrow I shall go to a lonely place where there is a stupa with eyes that are clear. म भोलि एकान्त ठाउँमा जान्छु जहाँ म स्पष्ट आँखा भएको स्तूपलाई हेर्नेछु। There I want to see the pleasant sight of sunset reflected in the eyes of Buddha. त्यहाँ म बुद्धको आँखामा परावर्तित सूर्यास्तको रमणीय प्रकाश हेर्न चाहन्छु। Show me beautiful, full eyes, eyes without equal, eyes whose memory will make this journey of mine unforgettable. Come, let's go to it dinner. मलाई त्यस्तो आँखा देखाऊ, भरिएका आँखा, त्यो बराबर अरू नभएका आँखाहरू, जसको यादले मेरो यो यात्रा अविस्मरणीय बनाओस्। आऊ खाना खान जाउँ। Come my guest, today I am to show you some eyes. अब अहिलेसम्म टुरिस्ट बोलिरहेको थियो, अब टुरिस्ट गाइडले आफ्नो
टुरिस्टलाई या आफ्नो गेस्टलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर बोल्छ, आउनुहोस् मेरो पाहुना, म तपाईँलाई केही आँखाहरू देखाउनेछु. This is Chobar Hill, where you people come to see the cleft that was made by Manjusri's sword and the outflow of the Bagmati river. यो चोबार डाँडा हो जहाँ मन्जुश्रीले तरबारले हानेर बागमती नदीलाई बग्ने बनाएका थिए. Today I'll take you up the hill where few of our guests ever go. No tourist car can proceed. आज म तपाईलाई पहाडमा लैजान्छु जहाँ हाम्रा थोरै मात्र पाहुनाहरू जान्छन् र कुनै पनि पर्यटक गाडी त्यहाँ पुग्न सक्दैन. There, in your west, the dust of time has not yet covered the culture of the past. त्यहाँ तपाईको शब्दमा भन्दा समयको धुलोले विगतको संस्कृतिलाई ढाक्न सकेको छैन. Do you see this one world rock? A young village artist has drawn some birds in it. के तपाईले यो पुरानो चट्टान देख्नुभयो? गाउँको एक युवा कलाकारले यसमा केही चराको चित्र कोरेका छन्. Nearby, he has sketched a temple, leaving out any mention of the religion to which it belongs. नजिकै उसले एउटा मन्दिरको चित्र बनाएको छ र यो कुनै धर्मसँग सम्बन्धित छ भनेर त्यहाँ केही पनि उल्लेख गरिएको छैन. Further up the hill, in the middle of the village, stands the temple of Adinath. गाउँको बीचमा पहाडमा आदिनाथको मन्दिर छ. In the temple courtyard, there is a shrine of Shiva, several Buddha images, and many prayer wheels inscribed Om Mani Padme. मन्दिरको आँगनमा शिवको मन्दिर छ, धेरै बुद्धका मूर्तिहरू छन् र धेरै प्रार्थना पाङ्ग्राहरू छन् जसमा ओम मणि पद्मे हुँ लेखिएको छ. You say it is a living example of Nepalese tolerance and a coexistence. तपाईँ भन्नुहुन्छ यो नेपाली सहिष्णुता र सहअस्तित्वको जिउँदो उदाहरण हो. Children play happily there, unconcerned by the variety of their gods, religions and philosophies. केटाकेटीहरू त्यहाँ रमाइलोसँग खेल्छन्. तिनीहरूका देवता, धर्महरू, दर्शनहरूको विविधताबाट उनीहरू चिन्तित छैनन्. But my guest, I will not take you there. तर मेरो पाहुना, म तिमीलाई त्यहाँ लैजादिनँ. You have already seen much of such things, and you have understood them and even preached them. तपाईले पहिले नै यस्ता धेरै कुरा देख्नु भएको छ, तपाईले तिनीहरूलाई बुझ्नु भएको छ र तपाईले त्यसको प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ. Today I'll take you to a house where I feel sure you will find the pulse of our reality. आज म तपाईलाई एउटा यस्तो घरमा लैजान्छु जहाँ मलाई विश्वास छ कि तपाईले हाम्रो वास्तविकताको कुरा थाहा पाउनुहुनेछ. They are a farmer's family, probably owning a few fields here and there, where they work and sweat to pay off half the proceeds to someone in the city. तिनीहरू एक किसानको परिवार हुन्. सम्भवतः यहाँ र त्यहाँ केही खेतहरू छन् जहाँ तिनीहरू काम गर्छन् र उनीहरूले गरेको आधा आम्दानी सहरमा कसैलाई पठाउनु पर्छ. There is no smoke to fill their upstairs room. They cook no momos in the hearth, nor do they discuss Prakuti's dowry in their winters. माथिल्लो तलाको कोठामा भरिएको धुवा छैन. यहाँ चुलामा यहाँ मोमो पाक्दैन, न त यहाँ जाडोमा भिरकुटीको दाइजोको बारेमा कसैले चर्चा गर्छ. There is a child in the home who is certainly no divine incarnation either. घरमा एउटा बच्चा छ जो कुनै दैवी अवतार होइन. Attacked by polio and born into a poor farmer's household, the child is surely incapable of spreading the law or of making any contribution to the earth. पोलियोले आक्रमक गरी अपाङ्ग बनाएको गरिब किसानको घरमा जन्मेको बच्चा पक्कै कुनै नयाँ धर्म फैलाउन, कुनै पृथ्वीमा योगदान गर्न सक्षम छैन. He has taken birth here in one of his maker's strangest forms of creation. यहाँ एउटा बच्चाले जन्म लिएको छ जसले निर्माताको सृष्टिको अनौठो रूप देखाएको छ. And moreover, my friend, oh, the climb has tired you. Would you like some filtered water from the thermos flask? My intention is not to show him to you as any kind of symbol. र यसबाहेक मेरो साथी, तिमीलाई थकाइ लागेको छ के तिमी थर्मसबाट पानी खान चाहन्छौ? मेरो उद्देश्य तपाईलाई कुनै पनि प्रकारको प्रतीकको रूप देखाउन खोजेको होइन. Yesterday you were swept along by webs of emotion inspired by your black and white whiskey, and you urged me to show you eyes that would forever remind you of your visit to Nepal. हिजो तपाईँ रक्सीको भावनामा लहरहरुमा बहकिनु भयो. तपाईले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट व्हिस्कीबाट प्रेरित भएर तपाईले मलाई नेपालको भ्रमण सम्झाउने आँखा देखाउन आग्रह गर्नुभयो. त्यो अनुसार मैले यहाँ तपाईलाई लिएर आएको छु. So I have brought you here to show you eyes like that. त्यसैले तपाईलाई यस्तै आँखा देखाउन यहाँ ल्याएको छु. The child's whole body is useless. He cannot speak, move his hands, chew his food, or even speak. बच्चाको सम्पूर्ण शरीर बेकार छ. ऊ बोल्न सक्दैन, हात चलाउन सक्दैन, खाना चपाउन सक्दैन वा थुक्न पनि सक्दैन. His eyes are the only living parts of his body, and it is only his eyes that indicate that he is actually alive. उसको आँखा मात्र उसको शरीरको जीवित अङ्ग हो
उसको आँखाले मात्र ऊ वास्तवमा जीवित छ भनी सङ्केत गर्दछ। I don't know whether his eyes have the सम्यक gaze or not. उसको आँखामा सम्यक दृष्टि छ कि छैन मलाई थाहा छैन। I don't even understand the term, but his face is certainly devoid of all emotion. म सम्यक दृष्टिको बारेमा बुझ्दिनँ, तर यो अनुहार यसमा कुनै पनि भावनाहरू छैन। His gaze is uninterested, without resolution or expression, or it is inactive and listless, unexercised, and lacking any measure of contemplation. उसको नजरमा कुनै चासो छैन, कुनै सङ्कल्प अभिव्यक्ति छैन। यो निष्क्रिय र सूचीविहीन छ, अव्यावहारिक र चिन्तनको कुनै उपायको अभाव छ। Perhaps I have begun to speak unwittingly in terms of the ardent eightfold path, which will either be your influence or a virtue bestowed upon me by the time. सायद मैले नजानेर आर्य अष्टाङ्ग मार्गको सन्दर्भ बोल्न थालेको छु, जुन या त तपाईँको प्रभाव हो या बालकले मलाई दिएको उपहार हो। My guest, these are the eyes you wanted. मेरो पाहुना, यी तपाईँले चाहेका आँखा हुन्। A living being accumulates many capabilities in one lifetime. एउटा जीवित प्राणीले एक जीवनकालमा धेरै क्षमताहरू जम्मा गर्दछ। It feels happy and it smiles. It feels sad and it weeps. यसले खुसी महसुस गर्छ, यो मुस्कुराउँछ, दुःख लाग्छ, रुन्छ। If it feels cold, it seeks warmth. चिसो लाग्यो भने न्यानो खोज्छ। And if it is hungry, it prepares food to eat. यदि भोक लाग्यो भने खाना तयार गर्छ। It seeks to learn what it doesn't already know, and it succeeds or it fails. यदि थाहा नपाएको कुरा सिक्न खोज्छ, कि सफल हुन्छ कि असफल हुन्छ। It has many experiences, some bitter, some sweet, and these it relates when company, occasion, and mood seem suited. यसमा धेरै अनुभवहरू छन्, केही तितो केही मिठो, र यो सम्बन्धित छन् जब साथी, अवसर र मनस्थिति उपयुक्त हुन्छन्। How commonplace all of these actions are. यी कति सामान्य कार्यहरू छन्। My guest, yesterday you said that we Eastern peoples were always making contributions to the West. Did you not? Shall I give you some water? Are you out of breath? मेरो पाहुना, हिजो तपाईँले भन्नुभएको थियो कि हामी पूर्वी जनताले सधैँ पश्चिमलाई योगदान दिइरहेका छौँ, होइन र? के म तपाईँलाई अलिकति पानी दिउँ, सास फेर्दै हुनुहुन्छ? He is a child who can neither give nor take anything at all. यो एउटा यस्तो बच्चा हो जसले न केही त दिन सक्छ न केही लिन सक्छ। Just put yourself in his position for a moment. एक क्षणका लागि आफैलाई उसको ठाउँमा राख्नुहोस्। You want your finger to do something, but your finger refuses. तपाईँले आफ्नो औँलालाई केही चलाउन खोज्नुहुन्छ, तर औँला चल्दैन। You want to speak, but speech will not come to you. तपाईँ बोल्न चाहनुहुन्छ, तर बोली आउँदैन। Every vein, nerve, and bone is powerless to heed the commands of a brain, and yet you're alive. हरेक नस, स्नायु र हड्डी तपाईँको मस्तिष्कको आदेश पालन गर्न शक्तिहीन छ, तर पनि तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ। I know that this disease occurs in your country too. मलाई थाहा छ यो रोग तपाईँको देशमा पनि हुन्छ। But the ability to endure it and to maintain a total indifference in the eyes, even perhaps to foster the सम्यक gaze, this capacity for remaining speechless, inactive, powerless, and immobile, and yet to survive without complaint. तर यसलाई सहने क्षमता, आँखामा पूर्ण उदासीनता राख्ने क्षमता, सम्यक हेराइ बढावा दिने यो क्षमता, अवाक, निष्क्रिय, शक्तिहीन र स्थिर रहन र अझै पनि कुनै गुनासो बिना बाँच्ने क्षमता. This can surely only be found in an Easterner. पक्कै पनि यो एक पूर्वीयमा मात्र पाउन सकिन्छ. Come closer. आउनुहोस्, अलि नजिक आउनुहोस्. I have lied to his parents. I have told them that you were a doctor. मैले उसको बुवा आमालाई झुटो बोलेको छु. मैले उनीहरूलाई भनेको छु कि तपाईँ डाक्टर हुनुहुन्छ. Look, their faith in you shows in their eyes. हेर, तिनीहरूले तपाईको आँखामा विश्वास देखिरहेका छन्. There is intimacy, kindliness and gratitude in their eyes, as if your coming here were preordained. तिनीहरूको आँखामा आत्मीयता, दया र कृतज्ञता छ, मानौ तपाईँ यहाँ आउनु पूर्व निश्चित थियो. That smile you described is on their faces, as if you were their eldest son who has brought a life-restoring remedy across the 7 seas for your brother. तपाईले वर्णन गर्नुभएको त्यो मुस्कान तिनीहरूको अनुहारमा छ, मानौ तपाईँ तिनीहरूको जेठो छोरा हुनुहुन्छ, जसले तपाईँको भाइको लागि 7 समुद्र पारीबाट जीवन बचाउने उपहार ल्याउनु भएको छ. The old pigeon woman is smiling, isn't she? वृद्ध किसान मुस्कुराइरहेकी छिन्, होइन र? It's as if she is rejoicing at the birth of her first grandchild from your wife, the beauty of the world. यो त्यस्तो लाग्छ तपाईँकै सुन्दर श्रीमतीबाट पहिलो नाति नातिनाको जन्म हुँदा रमाइलो गरे जस्तै उनले महसुस गरिरहेकी छिन्. I know that this smile will remain on their faces as long as you are here. तर मलाई थाहा छ
यो खुसी यो मुस्कान तपाईँ यहाँ रहन्जेल मात्रै लागि हो. I know that it will be extinguished when you turn to go. मलाई थाहा छ यो मुस्कान निभ्नेछ जब तपाईँ यहाँबाट जानुहुन्छ. Once you have gone, they will sink back into the same old darkness. एकचोटि तपाईँ यहाँबाट गएपछि यिनीहरू फेरि त्यही पुरानो अन्धकारमा डुब्नेछन्. The child has a sister whose body functions properly. बच्चाको एउटा बहिनी छ, उसको शरीरले राम्रोसँग काम गर्छ. He watches her as she crawls around, picking up everything she comes across and putting it into her mouth, knocking over the beer, overturning the cooking stone. उसले आफ्नो बहिनीलाई हेर्छ. उनी वरिपरि घुम्छिन्, घस्रिन्छन्. उसले देखेको सबै कुरा उठाएर आफ्नो मुखमा हाल्छिन्. बियरलाई पल्टाउँछिन्, खाना पकाउने ढुङ्गालाई पल्टाउँछिन्. यो त्यो बालकले हेरिरहन्छ. Just for an instant, the ambition to emulate her is reflected in his eyes, but then it is reabsorbed into the same old indifference. एक पलका लागि उसले आफ्नो बहिनीले गरे जस्तै गर्ने महत्त्वाकांक्षा उसको आँखामा देखिन्छ, तर एकैछिनमा ऊ फेरि उदासीनतामा परिणत हुन्छ. Once his mother was scolding his sister and a light gleamed in his eyes. एकपटक उनकी आमाले बहिनीलाई गाली गरिरहेकी थिइन् र त्यसले उसको आँखामा चमक देखिन्छ. I couldn't tell you to which era his vision belonged, but I realized that he wanted to speak. उसको दृष्टि कुन युगको म भन्न सक्दिनँ, तर ऊ बोल्न चाहन्थ्यो भन्ने बुझेँ. With a gaze devoid of language, gesture or voice, he wanted to say, Mother, how can you appreciate what fun it is to fall over? भाषा, हावभाव र स्वरविहीन एकटकेर उसले भन्यो, आमा खस्नुको कस्तो रमाइलो हुन्छ भनेर तपाईँलाई के थाहा. To crawl through the green dove grass and rub the skin off your knees, to shed a couple of drops of blood like smeared tears and graze your flesh a little, to feel pain and to cry, to call out for help. हरियो दुबो घाँसमा घस्रिएर आफ्नो बुढाको छालामा घिसाउनु, रगतका एक दुई थोपा छार्नु र आफ्नो छाला अलिकति घसारेर पीडा महसुस गर्नु, मद्दतका लागि आमालाई पुकार्नु. That pain would be such a sweet experience. त्यो पीडा कति आनन्ददायक होला. She can rub her snot or spittle into her own grazes or pull out the thorn that has pricked her and throw it away. उनले आफ्नो घाउमा थुक लगाउन सक्छिन् वा उसलाई गडेको काँडा बाहिर निकाल्न सक्छिन्. Or she could pull off a scab that has healed over a buried splinter of glass or spend a few days resting under a quilt. वा उसले काँचको गाडिएको स्प्लिन्टरमा निको भएको खपटी निकाल्न सक्छिन् वा बिस्तारामा आराम गरेर केही दिन बिताउन सक्छिन्. She can climb up onto the storage jar or try to pull a picture down from the wall, and when the peg slips out and the picture falls and the glass smashes with a wonderful noise, she feels a wave of fear as she realizes her guilt. उनी सामान राख्ने भाँडोमा चढेर भित्ताबाट तस्बिर तान्न प्रयास गर्न सक्छिन्. जब ढक्कन फुस्किएर निस्कन्छ, भित्ताको तस्बिर खस्छ र एउटा अचम्मको आवाजले सिसा झड्याममा फुट्छ. उनलाई एउटा डरको अनुभव गर्छिन् जब आफ्नो अपराध महसुस गर्छिन्. She has grown up learning from experience the facts that fire can burn her and water makes her wet, that nettles cause blisters and beer makes her dizzy. उनी हुर्किसकेकी छिन्. उनले यो सिकेकी छन् कि आगोले उनलाई जलाउन सक्छ र पानीले उसलाई भिजाउन सक्छ, कि सिस्नोले छाला पोल्छ, बियर वा रक्सीले उनलाई चक्कर लगाउँछ. That if she falls, she might be hurt or break a bone, that if something else falls, it will probably break. कि उनले सिकेकी छिन् कि ऊ खस्यो भने उनलाई चोट लाग्छ, हड्डी भाँच्न सक्छ, अरू केही चिज खसेको छ भने त्यो फुट्न सक्छ. That if someone dies, she is able to weep. र कोही मर्यो भने रुन सक्छिन्. And if someone laughs, she can laugh right back. र यदि कोही हाँस्यो भने उनी पनि सिधै हाँस्न सक्छिन्. If someone makes fun of her, कसैले मजाक उडाउँछ भने, she can strike them. उनले तिनलाई प्रहार गर्न सक्छिन्. And if someone steals from her, she can steal from them. कसैले उनको सामान चोर्यो भने उनले पनि उनीहरूबाट चोर्न सक्छिन्. My sister, who learns or remembers each and every new word she hears, is the result of the self-sacrificing practice of thousands of years of human language. मेरी बहिनीले सुनेका हरेक नयाँ शब्दहरू सम्झिन्छन्. यो हजारौं वर्षको मानव भाषाको बलिदानी अभ्यासको परिणाम हो. She embodies a history, a tradition, and a culture, and it is her very ability to speak that the future is born. उनी इतिहास, परम्परा र संस्कृतिलाई मूर्त रूप दिन्छन् र उनको बोल्ने क्षमतामा भविष्यको जन्म भएको छ. But not in one like me, who cannot even move his lips. तर म जस्तो कोही छैन जसले आफ्नो ओठ पनि हल्लाउन सक्दैन. In my body, in its strength and gestures, an unbroken cycle of historical and human development has come to its conclusion. मेरो शरीरमा यसको बल इशारामा
र ऐतिहासिक र मानव विकासको अखण्ड चक्र आफ्नो निष्कर्षमा पुगेको छ. A long lever, a chain of events, a lengthy endeavor, and an endless are all at an end. एक लामो परिश्रम, घटनाहरूको श्रृङ्खला, लामो प्रयास र अन्तहीन सबै अन्तमा पुगेका छन्. The future ends and is broken abruptly. भविष्य समाप्त हुन्छ र अचानक टुट्छ. And these are the eyes, my guest, that look at you but see nothing. This is the gaze that is incapable of self-manifestation. अनि यी आँखाहरू हुन् मेरो पाहुना जसले तिमीलाई हेर्छन् र केही देख्दैन. यो आत्म-अभिव्यक्तिको लागि असक्षम नजर हो. This is beauty that is complete and has no other expression. यो एक सुन्दरता हो जुन आफैमा पूर्ण छ तर यसको कुनै अभिव्यक्ति छैन. These are eyes rounded by mountains. Their lashes are raw of fields where rice ripens in the rains and wheat ripens in the winter. यी पहाडहरूले घेरेका आँखाहरू हुन्. तिनीहरूका परेला खेतहरूका पङ्क्तिहरू हुन् जहाँ वर्षामा धान पाक्छ, जाडोमा गहुँ पाक्छ. These are the eyes that welcome you and these are eyes that build. यी आँखाहरू हुन् जसले तपाईँलाई स्वागत गर्छन् र यी आँखाहरू हुन् जसले निर्माण गर्छन्. And in these eyes hides the end of life. र यी आँखाहरूमा जीवनको अन्त्य लुकेको छ. Look, they are just as beautiful as the setting sun's reflection in the eyes of Buddha. हेर, तिनीहरू बुद्धको आँखामा अस्ताउन लागेको सूर्यको प्रतिबिम्ब जस्तै सुन्दर छन्. That's all. भिडियो पुरा हेर्नुभएकोमा धन्यवाद. आशा छ भिडियो उपयोगी भयो होला. यस्तै भिडियोहरू प्राप्त गर्न च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला. अर्को भिडियोमा भेटौँला. Have a great time. Bye bye.